Yan. Yung suot ko, mamaya may tutorial ako, kaya make sure naka-follow ha. Papost ko to, mga follower ko lang yung makakakita. Tutorial yung pagsuot. Pagsuot para hindi makita yung bra. Regular bra, madam, basket number 2. Ayan, push up. Pero kung ayaw mo naman mag-check out ng basket number 2, madam, kahit anong bra mo dyan sa bahay, pwede yun. Basta may lace. Pwede. For the checkout, ha. Ayan, make sure naka-follow kay seller para mapanood nyo yung tutorial mamaya. Para mapanood ang tutorial mamaya, make sure naka-follow. Yes naman. Size ng suot ko, XS hanggang large. XS hanggang large. One size lang tayo hanggang large available. Kahit brasuhan ka. O maluwag sa braso. Kahit brasuhan ka, okay na okay lang. For the go. Kahit brasuhan ka. Yung nasa basket po ba na bra gamit mo sa top? Yes, madam. Ayan o. Yan yun. Yan na iyan o. Ganyan na ganyan. Kasi nilalak lang to, guys. Nilalak lang siya. Ayan o. Nilalak lang siya. And then, click lang. Click. Tapos, ganito sa likuran. Yan sa likuran. Nasisikip pa naluluwagan. Ayan, nakaganto lang din. Hindi na siya hindi na siya ginaganon. Hindi na siya ni-hook. Hindi siya inu-hook. Bagay ito pang tawag dito? Pang summer. Pag nag-beach kayo, gantong bra. Tapos, tanggalin mo tong lace. Naka-cover up lang siya sa bra. Ganda nun. For the go. Kaya ko ito binili kasi para dun. Pag nag-beach kami, susuotin ko tong bra na to. Push up bra. Yes, push up bra. Ganito yung loob ng bra. Ganito yung loob ng bra. Wala ng black. Ibang color na lang. Ibang color. Try mo ibang color. Number po ng bra. Basket number 2, madam. Basket number 2. 32 to 34 yata size ko. Anong size po? Gamit yung bra. 32 to 34 yata. Nalimutan ko kasi size ko eh. And thank you sa pag-follow. Make sure naka-follow ha. Para kayo. Updated kayo kapag nag-post ako ng tutorial. Tapos tuwing magla-live ako. Make sure naka-follow kayo kay seller. Thank you. P6 to, P6. P6 suot ka, P6. Wait lang, iba natin yung kanta ko. P6 yung suot ko. For the go, for the follow. Ay, make sure naka-follow kay seller ha para updated kayo kapag nag-post ako ng tutorial mamaya. And then, pag nag-post ako ng tutorial mamaya, and then, pagka nagla-live ako, updated kayo. Kaya make sure naka-follow. Okay, follow kayo kay You're welcome. It's the dance of Guys, I think I'm on this live now, okay? Mami, tengo que confesar. Gracias por el quiérame, Pepe. Ajá, ¿cuál fue la que me pidieron? ¿Cuál fue la que me pidieron ahorita ya? ¿Cuál fue la que me pidieron, muchachos? Ay, ya va. Ay. Delincuente no. Yo pensaba que era de Toquicha. Gracias por esa rosita, mis amores. Gracias a Leon Kennedy por el quiérame. En Marshalls, nuestro equipo de compras trabaja duro para que nunca tengas que comprometer calidad. Ahorita pongo, ya que voy poniendo poco a poco, tú sabes. Voy poniendo una canción que me vayan pidiendo y todo eso. Creemos que todos merecen El mini, ay Dios mío.
Gracias, John Kennedy. Muchas gracias por estar. No es nada por estar. Hola, Tony, ¿cómo estás? Gracias por seguirme. ¿Qué es eso? Like. Bing Bong. Ok, ahorita me enviaron una de Jaylin Castillo. Creo que después de Bing Bong. Bien, Sonido. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te va? Contame. Gracias por los que me siguen. Gracias por los que me siguen. Bien, yo estoy bien, súper bien, Tony. Hola, Irán, ¿cómo estás? Irán, baterista, ¿cómo estás? Hola, NTH, ¿cómo están? Luis, no sé, la verdad. Hola, qué bueno, Tony, me alegro. Hola, Vi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Penalosa. Stock! Ayan, check out na Mi. Highways ang short, madam. Mi, go nyo na si Color Red, sis. Comment kayo ng Dan, check out if naka-check out kayo, Sisi. Humabol na po kayo. Si Lilac, check out. I-check out nyo si basket number 3. Lilac, sis, ang color nito. 69 pesos lang. Ayan. I-go nyo na, Mima. Double lining and tube. Fallen po yan, sisi ko. Fallen siya. Kaya po nyo siya eternally. Sis, lakas siya maka-body shape. Pinapalit yung chan ko. Gluten ako, guys, ha? Pero pinapalit yung chan ko ng tube. Ano ba? Tama ba akong pagkasulti, guys? Walang na. Luring na ko karong adlaw, karong gagabi ko na. Habol na, guys. Ano ba to? Check out nyo na, Mi. Pwede nyo siya eterno. Ayan. Go na, guys. Umabol na kayo, sis. Basket number 1, basket number 2. Pwede nyo siya eterno, madam. Go kayo hanggat meron pang color red kasi best seller po si color red, sis. Ayan. I-go nyo na si basket number 1, basket number 2. Yung tube, sis, is carry siya sa extra small hanggang semi-large lang po talaga. Body frame ko is medium. 55 kg ako, sis. Kahit malaki yung braso mo dito, may don't worry kasi nababanat po yung tube natin. Ayan, hanggang 38 pa size carry po siya. Ayan. Humabol na po kayo, sis. Lakas siya maka-60 Mi. High waist ang short, madam, ha? Mahaba po yan. Pinapalit ko lang po siya. Kasi gusto ko super easy, girl. Ayan, go na kayo. 75 pesos lang ang short. Ang top is, 69 pesos to 73. Depende po sa color, madam. Go na po kayo, sis. Ang basket number 3, ito lang. 69 pesos lang po. I-go nyo na, Mi. Ayan, mura lang siya hanggang large carry po siya. Nababanat naman po yung tela, sis. Cotton spandex po siya, Mima. Nababanat siya hanggang 30 waist and carry po. Ayan, ganyan siya ka-stretchable, sis.